So how we'll start this nine Divine Mother? Спикера, сегодня первый день Наваратри и день Шайлапутри. First round we chant Mother Durga. Первый круг будем читать для Матери Дурги. First we starting Ganesha prayer. Сначала начинаем с молитвы для Ганеши. Gajanambo pragadadishetam Kape Jambo Palcharaksham Oma Sutam Sokavinashikarakam Namami Vighaneshwarapadam Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namah Mata Ramo Pita Ramachandra Swami Ramo Sakha Chandra Sarva Vishwam Mein Dayalu Rayalu Nanya Jane Naiva Jane Jane. So now, one round, we chanting Mother Durga. Один круг сейчас читаем для Матери Дурги. We chanting very light way. Slowly, slowly. Очень медленно. 108 time. Om Dum Durgaya Namah. We chant all together. Om Dum Durgaya Namah. 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 Om Dum Durgaya Namah.
ओम दुम दुर्गायै नमः। 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 ओम दुर्गायै नमः। ओम दुम 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 दुर्गायै नमः। ओम दुर्गायै नमः। ओम दुम दुर्गायै नमः। ओम दुम दुर्गायै नमः। ओम दुम दुर्गायै नमः। दुम दुर्गायै नमः। ओम 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 दुम दुर्गायै नमः। दुर्गायै नमः। ओम दुम 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 दुर्गायै नमः। ओम दुर्गायै नमः। ओम दुम 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 दुर्गायै नमः। बोलिए दुर्गा माता की जय। Dear devotees, we can chant mantra. Now we complete Durga mantra. Мы сейчас закончили мантру для Дурги. I just chant one round.
всего лишь один раунд, то есть один круг 108 раз. Because now after like this complete, I have to start my sadhana. That's why like in 30 minutes, I will teach to everyone how to do this. Then you can do yourself. Буду обучить всех вас, и после этого начнет личную практику. I will chant my own mantra. Свою личную мантру буду читать. So one mantra we can chant Om Dum Durgaya Namah. Depends on you how much you want to chant. Эту мантру Ом Дум Дургая Намаха It's for women's energy. вы можете читать столько кругов, сколько посчитаете нужным, для того, чтобы женские энергии выровнялись в вас и Божественная Мать благословила. And second mantra we chanting today is day of Shailputri. Вторая мантра на сегодняшний день, на первый день Наваратри, это мантра для формы Дурги Шайлапутри. Okay, so we starting first day of Shailputri with chanting Shailputri mantra. Мы читаем сейчас мантру для... One round. тоже Om Shailputriye Namah. 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 Shailputriye Namaha. Om Shailputriye Namah. 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 Om Putriye Shailputriye Namah. Om 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 Shailputriye Namah.
ओम शैलपुत्र्ये नमः। 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 पुत्र्यै नमः। ओम शैलपुत्र्यै 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 नमः। My dear, you can decide how much time you want to chant, read this mantra. Om Shailaputriye Namaha. Дорогие, вы можете сами решить, сколько кругов этой мантры для Шейлапутри вы сегодня прочтете именно в день для Шейлапутри. And then I starting with everyone Mahalakshmi mantra. Также мы читаем сейчас Махалакшми мантру, тоже энергия Божественной Матери. So we can decide how much round we want to chant. И вы сами решите для себя, сколько кругов вы можете прочитать для друга и You для... want chant Lakshmi more, you want chant Durga more, you want chant Shailaputri more. Вы решите, сколько кругов и каких больше для кого вы прочтете. Для Шейлапутри, для Дурги, общие все Or you can chant only one round. But only Lakshmi, 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 Lakshmi. Or Durga, 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 Shailaputri, Shailaputri, Shailaputri. свою форму Божественной Матери. Or all round, one, like one Lakshmi. Oh, sorry, one is like an example. Shailaputri, one Durga, and more Lakshmi. Depends on you. Например, одну для Шейлапутри, одну для Дурги, и как бы все остальные круги для Лакшми. Хорошо. Mahalakshmi. Om Shri Mahalakshmiye Namaha. 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 ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 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 ओम श्री महालक्ष्मी नमः।
ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। महालक्ष्मी माता की जय. My dear, now you can continue like your practice. What practice you want? How much like mantra you want to chant? Сейчас вы можете продолжить практику или мантрами и сколько кругов, сколько вы посчитаете нужным для себя. I have to start my own practice. In my own practice, I have to do this alone. Сейчас начинает именно индивидуальная работа. Now I am going to finish this conference. You can continue in your house, in your room. Конференция закончена, а вы продолжаете у себя дома. I will be with everyone from energies. Энергетически буду всегда присутствовать. Thank you so much, my dear devotees. Thank you so much, Anand Ramdas Kameswarij का, महाविद्योज का, मंगल प्रदोष का, नंदरानीज का, तपस्विनी सीतोज का, अलेक्सांद्र प्रभु, अलेक्सांद्रा, इलिया, महामाया, संध्या, तपस्वी तेजस्विनी सीतोज का. Thank you so much, my dears. Let continue, please. I continue in my place. You continue in your place. How much you want, sir? My dears, somebody have any question? They can ask, please. Have somebody any questions, please? Sitaram, my dears.